Naay nangutana unsaon daw pagpadaghan sa followers. Ang tip ra gid nako ana, ayaw mo paghimo og content, ayaw mo pag-upload. Unya, i-check niya inyong dashboard after pila ka hours, pila ka days. I-check inyong dashboard kung nidaghan ba, nisaka ba inyong followers. Mura ra pud nagug kanang nanguha kag kapayas sa imong silingan, tinanom sa imong silingan, nanguha kag kamunggay sa tinanom sa imong silingan. O di ba nakakaon kag kapayas, nakakaon kag utan nga wala kay tinanom, maura sad na siyang istoryaha, maura na siyang pormaha. So ayaw mo pag-upload ha, ayaw mo pag-upload. Ayaw sad mo paghimo content. Managhan na yung followers mo, saka na. Check inyong dashboard.